وسلم دائما أبدا على حبيبنا agence royal solution kɔnɔ agence baara damadama de b'a an bolo a kɔnɔna na an b'a fɛ k'o lasina badenw ma agence de voyage o b'an bolo yan nɔ voyage dɔw bolo kan agence immobilière fana o fana b'an bolo yan nɔ alhamdulillah a ka so gestion yɔrɔ kan service nettoyage assainissement o fana b'an bolo yan nɔ alhamdulillah baarakɛɲɔgɔnya an b'o ɲini ani an baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ an badenw bɛɛ lajɛlen fɛ baara in mɔgɔ kelen baaraw tɛ alhamdulillah ani baara yɔrɔ de bɛ jɛ ka baara in kɛ alhamdulillah hakilina min y'an bila foroba yiri la parce que a bɛ nɔgɔya caman don i baara la o yɔrɔ kama an ye agence baara fa an boloda la silamɛw ka se ka lafiya u ka hiji bato kɔnɔna la alhamdulillah o hakilina de nana ni agence de voyage ye an ye nettoyage yɛrɛ suganti parce que n'i y'a mɛn diinɛ yɛrɛ ko saniya diinɛ baara foyi tɛ se ka taa saniya kɔ an y'a ye sigida fana tɛ se ka développer fiyewu ni saniya tɛ o sababu de y'a to an nana ni nettoyage ye a sirilen tɛ baara yɔrɔ kelen na an bɛ se ka partenariat kɛ ni baara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen an ka baara in mɔgɔ kelen ko tɛ k'a fɔ ko nin baara yɔrɔ in de préciselen don ma an ni baara yɔrɔ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ agence immobilière fɛn min ye agence immobilière yɔrɔ ye o sigilen don mɔgɔw ka so gestion kan a mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni so b'u bolo immeuble b'u bolo u b'a fɛ ka mɔgɔ ɲini danaya mɔgɔ ɲini agence immobilière an b'olu ka bila la mɔgɔ minnu mago bɛ terrain na an bɛ morcellement kɛ an bɛ terrain feere an bɛ terrain san parce que mɔgɔw mago bɛ danaya mɔgɔw de la nin baara ninnu na maa minnu fana bɛ kɔfɛ minnu b'a fɛ ka yɔrɔw san ni ala sɔnna yɔrɔw b'an bolo n'u ye danayamɔgɔw ye wele-weleda min bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛndenw ma o de ye hali bi maliyɛndenw an ka wuli an ka cɛsiri an denmisɛnnin minnu ye chance sɔrɔ ka kalan minnu kɛ an ka essayer an ka kalan ninnu exploiter o hakilina de nana ni entreprise in dayɛlɛli ye parce que jamana ka se ka an ka kalan nafa fana sɔrɔ alhamdulillah o tɛmɛnen kɔ fɛn ka bɔ yen fɛn min ye an sɔrɔ yɔrɔ ko ye an n'an sɔrɔ cogo ko o ka nɔgɔn kosɛbɛ an ka agence a jabalaba o bɛ Gassamburu la tribunal kɛrɛfɛ Saran Tarawele la an b'o premier étage la n'i b'a fɛ k'an wele nɛgɛjuru sira fɛ fana a bɛ se k'an wele 66 00 03 04 ou bien 76 11 34 00 ou bien 66 11 34 00 n'i ye nin numéro kelen fɛn fɛn wele alhamdulillah i b'an sɔrɔ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أتمان الأكملان محمد بن عبد الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. an bɛ taga ɲini ala fɛ ka bɔ shetani tɔɔrɔ ma shetani min dagana ka gɛn ka yɔrɔ majigin ka bɔ ala ka hinɛ na ka sɔli caman kɛ cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o de ye kira ye sallallahu alaihi wasallam arawda media aw sugulen bɛ o de kan nin waati in na a k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ɲɛ banna ni minnu tulo banna diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ i ka waati kɛ cogoya ma minnu bɛ sufɛla la u ni su minnu bɛ tilefɛla la u ni tile minnu yɛrɛ bɛ sɔgɔmada waati la k'u ni sɔgɔma o tɛ diɲɛ kɔnɔ ka bɔ dɛ wala alhamdulillah an b'an ka ɲɛmaa fɔ n'o ye Abdou Gindo ye an ka directeur Jire ani an ka cameraman fila an ka foli b'u fana ye u bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ ya rabbi an sigira hɛrɛ la ala ka an wuli hɛrɛ la Imam Traoré salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An sigira bi su na ni ala sɔnna ma boli bɛna kɛ fɛn min kan wala kumada bɛna kɛ fɛn min kan o ye Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ Mali ani Faransi jɛɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyabaw b'a kɔnɔna na k'a sabu kɛ o gɛlɛya ninnu fana bɔra bɛnkan n'a dɔnna maa ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnkan ma tɛmɛ a sira fɛ a bɛ laban farali de la hakili la bɛnkan dɔ kun bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2012 waati ninnu na fo ka na bila nin waati in na nka bɛnkan in a kɛra tɔɔrɔ ye a kɛra bɔnɛ ye a kɛra jigitigɛ ye ka ɲɛsin an Malikaw ma o
o y'a to malidenw wulila ka fanga minnu kun bɛ n'u kun bɛ ka bɛnkan in kɔ kɔrɔma dɔn n'o i bɛ k'a fanga ye k'o gɛn ka bɔ yen k'a bin fanga in binnen kɔfɛ maa minnu nana kɔfɛ olu ye faransi ma dɛmɛ an y'a ye k'a fɔ o ma tɛmɛ kalo 3 kan faransi président yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko transition min daminɛna o waati k'o ka kalo 3 k'o ka fisa ni IBK ka san 7 ye u y'o sariya fɔ yan o ma kɛ wa o bɔlen kɔfɛ a la an y'a ye k'a fɔ Nbandaw ani a ka Mukutari Wane u ti ka sɛ dabɔ ji la jamanadenw wulila wala fanga yɛrɛ minɛn'u la ka u den kɛrɛfɛ ko k'u bɛ foro min kɔnɔna na k'u ka taa sɛnɛ kɛ dɔ in bɔra Burukina ko a fana bɛ se ka taa Burukina o tɛ tiɲɛ donc olu fila sen bɔlen a la fanga nana di i ka dɔn k'a fɔ Hasimi ma ani Cogel nka ala barika la olu ye jamana in u ye a ko caman nɔgɔya i n'a fɔ Cogel yɛrɛ b'a fɔ cogo min na a ka kumaw na ko bana 5 de bɛ jamana in na ko fo ka bana kelen kelen bɛɛ lajɛlen furakɛ nka dɔgɔtɔrɔ min kun b'an bolo n'o ye Faransi ye san 7 wala san 8 san 9 a bɛ ka fura di mais fura ti ka fɛn ye an ko an bɛ dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini Faransi ko ti bɛn nka yan'o cɛ an bɛ kisa dɔ kala Faransi yɛrɛ donna an fɛ farafinna cogoya min na teliya bolo ma ka sabu kɛ an y'a sɔrɔ sɛbɛnni dɔ la ko kuma min na Faransi donna i k'a dɔn k'a fɔ dugu dɔ la n'a bɛ wele ko Tchad san 1917 waati ninnu na ko kuma min na Faransi donna dugu la dugu min tɔgɔ ye ko El Arwad Algérikaw fɛ san 1852 ko i k'a dɔn k'a fɔ o dugu in sigiba n'i y'a tila 3 ye Faransi ye 2 in bɛɛ fa a y'u fa cogo di a y'u jeni ni tasuma ye su kelen kɔnɔna na ka bin a musow kan ka kojugu sugu bɛɛ lajɛlen kɛ o dugu in na i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye Algérie ye ka sabu kɛ Faransi yɛrɛ a ye mɔgɔ miliyɔn hakɛ min faga Algérie a kun ka ca kosɛbɛ ani anw fɛ Mali la yan ani Mauritanie ani ka taa se Afrique de l'Ouest ni Afrique Nord jamana fɛn o fɛn bɛ ni Faransi y'a mara a ye gɛlɛya ta ka ninnu bɛɛ sɛgɛrɛ ka maa caman faga yan nɔ ka sabu kɛ Faransi dɔnna Algérikaw fɛ ka b'u mara san 100 ani san 32 bari n'i ye Algérie ta k'a lajɛ ale de ye jamana ye jamana min marala Faransi fɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ an tɔw taama caya kosɛbɛ i n'a fɔ anw taama tɛmɛ san 60 ɲɔgɔn kan a ye min kɛ anw fɛ mara la Maroc a y'o mara san 44 i k'a dɔn k'a fɔ Tunis a y'o mara san 75 kɔnɔna na i k'a ye k'a fɔ nka u ka sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen ale yɛrɛ y'a sɛbɛn a ka livre kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ n'o ye Jacques Jorki ye voilà Jacques Jorki ale ye Faransi ka a tɔgɔ ye a bɛ fɔ min ma ko historien n'an b'a fɔ a ma ko i k'a dɔn k'a fɔ dɔfɔyala ale y'a sɛbɛn ko Faransi dɔnnen anw fɛ farafin jamana ninnu kɔnɔna na Mali Algérie Tchad san 1983 waati ninnu na fo ka taa se san 1962 ko o kɔnɔna na Faransi ye maa min fa ka i minɛ k'i fa k'i kunkolo tigɛ ka bɔ a la k'a bɛ se mɔgɔ miliyɔn 10 wa ko diɲɛ bɛɛ i t'a ye yɔrɔ min bɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko hadamaden kunkolo mise a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ni Faransi tɛ Faransi ye mɔgɔ caman de faga anw fɛ Mali la yan ani Algérie ani Maroc ani Tunisie ka taa se Mauritanie ninnu ma a y'u bɛɛ kunkolo zɛmɛw b'u la ka kunkolo filenni ninnu ta ka taa n'u ye Faransi ka taa u bulon hali bi a bɛ Faransi kɔnɔ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ yala mɔgɔ dɔ bɛ se ka na i jɔ k'a fɔ an ye bi ko Faransi ye dawula hadara ye dawula min bɛ n'a y'a sɔrɔ ko démocratie jamana don ko a bɛ hakɛw sabati a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ n'o fɔra an ye o bɛ fɔ mɔgɔ de ye maa min tɛ Faransi dɔn kunun nka maa min bɛ Faransi dɔn kunun o b'a dɔn k'a fɔ tɔɲɔlikɛlaw don bingannikɛlaw don o de kosɔn an ko bi su na ni Ala sɔnna an bɛna malidenw ani maa minnu bɛ n'a y'a sɔrɔ u b'a fɛ ka u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ ka bɔ Faransi ka jɔnya kɔnɔna na k'a yir'u la k'a fɔ Faransi ma deli ka kɛ anw ni ye depuis Ala ye Faransi da wa diɲɛ bɛ wuli Faransi tɛ kɛ an ye nka ni Faransi bɛ jɛ i kɔlɔsi dɛ i joli a b'a min a b'i zɛmɛ kari a b'i kolo kari k'i zɛmɛ don k'i sogo ka i hali sogo parce que maa minnu ye Faransi yɛrɛ kɛlɛ anw fɛ farafinna yan fɔlɔ a dɔw fagara i n'a fɔ Patrice Lumumba ninnu u ma da u fagali ma de k'u sogo yɛrɛ jeni k'a tunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu ka sabu kɛ Faransi ye i k'a dɔn k'a fɔ tɔɲɔlikɛlaw ni bingannikɛlaw de o de y'a to ni jamana wulila bi k'a fɔ ko a bɛ fɔ Faransi ka an bonya jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka fara jamana fanga kan ka o ko in sabati alimami i ka yeta ye jumɛn ye nin ko in bɛɛ kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima alhamdulillahi rabbil alamin bakayna na'am an bɛ an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ n'u ka
ka sigiyɔrɔ cogoya ye an'u ka waatiw an'u ka waati cogoya ye alhamdulilayi rabbil alamin an b'an baara ɲɔgɔn fo an bɛ studio mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ ɲɛmɔgɔya la ka na fo caméraman la ka na technicien na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani tɛ asura fana na tɛ asura an bɛ tɛ asura mɔgɔw fo kosɛbɛ d'accord alhamdulilayi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ ala tanu ala min sɔnna ka Mali kura hakilila min tun bɛ maliyɛnw na n'a tun b'an na sogo la ala min sɔnna ka a ɲɛnamayali sira ta k'a kɔ da kɛnɛ kan kosɛbɛ an bɛ o ala tanu kosɛbɛ ala sɔnna Mali kura ko tun bɛ maliyɛnw na sogo la mais an bɛ don min na i ko bi a waleyali sira tara an bɛ dugawu kɛ ala ka waleyali sira ala k'a ɲɛ an bolo Mali kura ala k'a sabati maliden ɲuman fɛn fɛn hakilila ye Mali kura in ka balo ka sigi sen kan maliyɛn ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen sɔrɔ ka bɔ jɔnya la parce que an kun ko ko an ye indépendant ye an nana ye jaja an tɛ indépendant ye anw ko hakili la k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo kosɛbɛ ja an ka yɛrɛma hɔrɔnya t'an bolo kosɛbɛ parce que munna an ka yɛrɛma hɔrɔnya tun b'an bolo dala kuma de tun don mais mun kɛwale la an ka yɛrɛma hɔrɔnya tun t'an bolo a ma sɔrɔ kosɛbɛ mais bi bi in na an bɛ don min na i ko bi Mali bɛ sira min kan kosɛbɛ Mali bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini malidenw b'i ka bonya kosɛbɛ kosɛbɛ mais an bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ alhamdulilayi rabbil alamin biɲɛ kura bɔ tɛ taa wa bɔ kɔ taa woyo kɔ dɛ tɛ taa o kɔ hali ni den bɛna ɲin bɔ ɲin kura bɔ a waati a b'a waati bana kɛ a kɔnɔbɔli misɛnninw kosɛbɛ ni a farigan misɛnninw a b'o kɛ wajibi mais kolo in de ɲin min bɛ bɔ dɛ olu bɛna kolo kari ka kolo susu kosɛbɛ bon an bɛ ala deli gɛlɛya min bɛ yen sisan nin waati in na kosɛbɛ ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ma an ka se ka nin gɛlɛya in ko pour que nɔgɔyaba min b'a kɔfɛ an ka se k'o sɔrɔ mais imam a bɛ komi gɛlɛya in fana ti anw dama kan bari n'i ye Senegal ta k'a lajɛ gɛlɛya min b'an fɛ o fa n'o ba b'u fɛ bi n'i ye Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ a b'o cogoya la o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ jamanadenw kan ka sabali parce que n'an ko fo an ka jamana in jɔ fo anw fana ka sabali an ka muɲu gɛlɛya don min bɛ ka na bi an k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in de kɔfɛ an bɛna lafiya sɔrɔ donc o ka kan maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔ sabali fana sɔrɔ an k'a dɔn gɛlɛya tɛ anw dama fɛ yan bi dɛ a bɛ fan bɛɛ lajɛlen de fɛ n'a y'a i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ yɛrɛ fana gɛlɛyalen don donc o sabali a n'o muɲu o ye an ka wajibi de ye yani a waati fana bɛ tɛmɛ alhamdulilayi rabbil alamin min yɛrɛ ye maliyɛnw bolo don jaabi ye nin ko la kosɛbɛ o ye i filɛ ka i da se jamana minnu ma n'o ye CEDEAO jamana ninnu ye i n'a fɔ Senegal i n'a fɔ Côte d'Ivoire alhamdulilayi i b'a jateminɛ gɛlɛya min bɛ nin jamana ninnu kɔnɔ bi a tɛ hali Mali yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔ sisan an bɛ waati min na sisan n'i ye balo ta k'a lajɛ balo ka nɔgɔn Mali la ka tɛmɛ Senegal kan mais o fana o ka kan balo ka nɔgɔn Mali la ka tɛmɛ Côte d'Ivoire kan or que n'i y'a lajɛ embargo bɛ Mali de kan mais embargo b'u fana kan koyi n ko an fana y'an ta datugu de n b'a fɛ k'o de f'i ye alhamdulilayi rabbil mais an ka golow ni an ka jɛgɛ wusu ni fɛn minnu bɛ bɔ yan ka taa olu fɛ ko an fana ye a n'an ka misiw an ye da sɔ a tɛ embargo ta kelen kɛ dɛ a b'u fana kɛ ala kɔni ye Mali wasa an bɛ don min na i ko bi jamana in bɛ sira min kan an bɛ dugawu kɛ ala ka sira in sabati ala ka sira in sabati inshallah o la an bɛ ala fɔ ka waleɲuman dɔn sirifikɛ i dɔnna kumabɔn kɔnɔ nin waati in na ni ala sɔnna a ma mikoro labɛn i k'i labɛn an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye nin dɔgɔkun in na kibaruyaw gɛlɛyara kosɛbɛ k'a sabu kɛ faransi Union européenne olu taara ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye min kɔnɔna na u ye G3 mɔgɔw de wele parce que G5 Sahel a kɛra G3 ye parce que ni 5 n'i ye 2 bɔ a la to tɛ to 3 ye sa wa G3 Sahel a to ye Tchadi jamana ani Mauritanie jamana ani jamana yɛrɛ jumɛn ani Niger olu 3 de tora mais Mali ni a tɔgɔ ye di Burkina ko u y'u suspend ka bɔ a la mais ko yɛrɛ kabakoma yɔrɔ kɛra jumɛn ye Mali min ni ko b'a yɛrɛ kun kan ka taa décision ta ka fɛn fɔ ka déclaration kɛ k'a fɔ k'u bɛna bɔ Mali la 4 à 6 mois u ye communiqué kɛ mais an bɛ gouvernement fɔ o yɔrɔ bɛ gouvernement fana o dugusajɛ o ye communiqué kɛ ko ni saya de bɛ Faransi ma ko toli de bɛ Mali ma ko hali su na n'u sera yan ko an tigɛra Faransi la
wa an bɛ bɔ samedi min darɔ ka tuguni yɛrɛ wolo de sur les remparts ka taa ani jamanadenw ka taa bugurijɛ funfu faransisɛ nɔ na k'u ka bɔ yala sirikɛ e b'o ko ye cogo di. Alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Bakina vraiment mi do ke jamana yi ala ka basi kosɛbɛ amin ala ka de umi be jamana yi ala ka wuli ka ni ala sɔnna a bɛ wuli inchallah. Ga ni gari anyina parce que ame ni actualité de konna bon na fara ko France kata France desert no kata bon comme ni ko ni ako donner no kabanwa kosɛbɛ bon mun ye sanction yɔrɔ ye alhamdulillah bi an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ni Mali tɛ ka sanction kabini sanction dara Mali kan est ce que an t'a kalo 2 yɛrɛ de la sisan an bɛ fila bon hali n'an kalo 2 ma dafa an bɛ t'a jɛ normalement sɔɔni alhamdulillah ko maa bɛɛ dahirimɛ bɛ ala de bolo kosɛbɛ donc maa si tɛ se ka maa si dahirimɛ minɛ ni ala ma sɔn donc toujours Mali la an bɛ ala fo an bɛ ala de barikada parce que hali sisan an bɛ nin na an bɛ ka balo. Wa i ka kuma latigɛ tɛ politicien dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni CEDEAO ye embargo sigi an kan dɔgɔkun 2 ko fanga bɛ bin ko Mali tɛ se ka supporter u y'u kale ala la ko bilahi CEDEAO ka dɔgɔkun 2 sanction ko no embargo kɛra Mali kan Mali tɛ se ka ko ye Mali ko bannen an min bɛ kalo 2 la hali bi mɔgɔw bɛ ka balo alhamdulillah yala o ko don. An bɛ na ni kuranna aya dɔ ye yan kɛ parce que ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ ko wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. donc vraiment an kɔni an jigi sɛmɛnen don ala la wa an jigi ka ɲi fana an dalen b'a la embargo in Mali bɛ s'a kɔrɔ hali ni min tɛ embargo ye n'a nana Mali bɛ s'a kɔrɔ an dalen b'o la bon mais u tɛ taa ni maliyɛnw yɛrɛ ma tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ an ka gɛlɛyaw bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire sisan yɔrɔ min na ala yɛrɛ de ye nin dabɔ a kama walasa maliyɛnw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que n'a bugunna minnu b'a la bi ko an tɛ sɔn u bɛ k'a fɔ mais a ma s'u kɔnɔ parce que u yɛrɛ ɲɛ b'a la jamana in bɛ lahala mun na bi vraiment a ka kan maliyɛn bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na bi an ka don da kelen hali n'a man d'an ye quoi an ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔna na n dalen b'a la fana n'an bɔra a bɛ kɛ hɛrɛba ye hɛrɛ belebeleba hɛrɛba donc faransi ka ninnu bagabaga ninnu ni communauté internationale ka nin ko ninnu a da ka di a da man di anw na o ye kelen ye mais a da man di olu fana na. Sirifukɛ kuma dɔ a bɛ fɔ ko an ni diɲɛ bɛ kɛlɛ la mais faransi tɛ diɲɛ ye o fo mɔgɔw k'o yɔrɔ de faamu. Bakina hali o don ne ni philosophe dɔ tun bɛ ka kuma a bɛ cours di université de la ale ko faransi c'est à dire i ye ɲininkali min kuma min fɔ sisan segin a kan. N ye min fɔ n ko sisan an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ faransi an n'u bɛ jɛ min na an bɛ ka jɛ kɛ cogo min na olu dama de taara décision ta n'u yɛrɛ ye u ma se k'an bonya kɔnɔna na philosophe parce que u ko an de y'u wele mɔgɔ y'i wele a k'i ka taa bon donc ne fɛ i ka a ye min fɔ n ye a ko jamana mana kɛ cogo o cogo ni i sɔnna i yɛrɛ ye i bɛ bɔ jɔnya juru kɔnɔna na n'i sɔnna i yɛrɛ ye c'est à dire que fugari de bɛ kɛ jɔn ye quoi. Voilà fugari c'est à dire n mago bɛ mun na cɛ ka kuma na comme baro ye janyana kojugu mais n mago bɛ a ka mot min na quoi kuma de don mun vraiment c'est important donc taari ɲɛfɛ ni hakili jigira la n bɛna a kuma ɲɛfɔ plateau. D'accord problème t'a la an b'a dɔn k'a fɔ faransi filɛ nin ye terroriste minnu bɛ jamana kɔnɔna na faransi de b'u balo ni terroriste bɛ balo ni batterie min ye k'u charger faransi de tun bɛ k'u charger parce que depuis Mali fanga ye kunnafoni tigɛ ka bɔ faransi bolo ka an ka responsabilité ta an y'a ye k'a fɔ terrain kan maliyɛnw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ dɔgɔkun in na an y'a ye k'a fɔ T-City n'o ye terroriste yɛrɛ dagayɔrɔba ye alhamdulilayi Mali armée taara ka taa yen minɛ a b'u bolo hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw b'a la parce que an bɛɛ lajɛlen b'a kalama o zone in a maîtrise ka gɛlɛn parce que frontière minnu don u ka jan kosɛbɛ mɔgɔ t'a kɔnɔna na a terrain ka bon donc terroriste ninnu fana dagayɔrɔ kɔrɔw don ani ka taa se yɔrɔ caman na mais sisan imam ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko ni faransi bɔra ko kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ mɔgɔ min b'i fɛ o i b'i ka faga i ka dugukolo bɛ ka perdre fɛn bɛɛ bɛ ka k'i la n'o bɔra kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka ye o kɔfɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin Bakayna o kɔni o jaabi bɛ kɛnɛ kan sani faransi ka na kɔlɔlɔ jumɛn tun bɛ yen kɔlɔlɔ tun tɛ yen an bɛ ala tanu sani faransi ka na an bɛ se k'a fɔ Mali tun bɛ degun misɛnnin minnu kɔnɔ faransi de nana ka na degun ninnu a kɛrɛfɛ k'a bonya ka donni d'an kun kosɛbɛ ka donni d'an kun
Faransi nana Mali kɔnɔ n'a ma kɛ tɔɔrɔ ye a ma kɛ hɛrɛ foyi ye Mali ma. Parce que n'a fɔra k'a fɔ ko kuma daminɛ yɔrɔ n'i y'a lajɛ n'a fɔra k'a fɔ ko n'olu taara ko o kɔlɔlɔ bɛ Mali kan ne ɲɛ t'o kɔlɔlɔ la o. An bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ ka ban ka Faransi dɔn. Mɔgɔ min mana ni hɛrɛ y'i fɛ yen n'o taara mun de bɛ n'i fɛ yen hɛrɛ de bɛ na o. Faransi nana ni tɔɔrɔ dɔrɔn de ye yan. Depuis Faransi nana jamana in kɛra jamana sugu dɔ ye Mali yɛrɛ kɔnɔ yan k'a mɛn ko kadɔ ni filaw bɛ kɛlɛ la. O kɔni hali Ziiri na tɛ. Ni Faransi ka nali tɛ i kun t'o mɛn anw fɛ yan. Hali o ye kelen ye k'a mɛn fana ko kadɔw bɛ filaw taara bi dugu kuturu kan ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw jeni k'a ban hali a muso kɔnɔmaw. Nin bɛɛ kɛra anw fɛ yan. O tɛ anw taabolo ye. O t'anw taabolo ye an ma deli ka nin ye yɛrɛ. Wa diinɛko kɛlɛ yɛrɛ ti kɛ anw fɛ yan. Kosɛbɛ. Mali la yan nɔ ne m'o de f'i ye wa. Ko Mali la yan nɔ ko chrétien de bɛ taa mawuludikɛyɔrɔ la. Kosɛbɛ. Ni bɛn tɛ o bɛ se ka kɛ wa. A ka gɛlɛn. Ni Mali tɛ i t'a ye diɲɛ yɔrɔ si. Voilà. Diinɛko mankan tɛ Mali la siyako mankan tɛ yan taaboloko mankan tɛ yan foyi foyi tɛ yan. Faransi de nana ka a tɔgɔ ko di k'a yɛrɛ kɛ n t'a dɔn kɛlɛlafarala ye wa k'a yɛrɛ kɛ fila ye ka dɔgɔnɔ faga ka dɔgɔnɔ faga ka hɛrɛ kɛ dɔgɔnɔ ye ka fila faga ka hɛrɛ kɛ burudamɛ ka kɔrɔbɔrɔ faga. Kosɛbɛ. Donc Faransi nana n'o jeu min y'anw fɛ yan an y'o de ye. Donc an y'a yir'u la tiɲɛ yɛrɛ la elle n'a ka ɲi ta. Faransi ka nin taliko kuma min bɛ sen na tiɲɛ don Mali ko ko Faransi ka taa. Mali y'a fɔ sisan. Kosɛbɛ. Mais Faransi yɛrɛ de ko k'u bɛ taa. Faransi ko k'u bɛ taa Barikani bɛ taa a Takuba bɛ taa ka bɔ Mali la. Takuba o ma ɲinɛ k'o ye bese de. K'u bɛ taa ka bɔ Mali la donc Mali y'a yir'u la k'a fɔ n'aw sira yan an tigɛra aw la. Aw ko yanni 6 mois Mali ko n'aw sira yan. A kana si a ye taa. A ye ka bugurijɛ wɛrɛ fɔ. Kosɛbɛ anw mako foyi t'aw la.